Gou stil dat ons kan begin. Goed, by nummer 1, sê hulle vir jou. Bob's Builders have been contracted to build a 3-bedroom house. Ek luister. Wil julle iets sê? Nee, moenie omkykie. Julle gesels terwyl ek vra bly stil. Okay. Bob's Builders have been contracted to build a 3-bedroom house. Below is the 2-dimensional floor plan of the house with a bar scale provided. Okay, nou sê hulle vir jou by 1.1. Draw bladsy 140 in jou antwoordreeks. Tog net skryf. This was homework last week already. Ek was mos hier gewees Vrydag nie. Okay. Gee vir my 'n sleutel om al hierdie simbole wat in die vloerplan gebruik word te verduidelik. Okay, nou die eerste ding wat jy vir my moet sê is that a stripe will be a window. Nee, 'n streepie is 'n venster. Dan as ek so iets kry met daai ronding, dit is 'n deur. That shows me a door. Then a toilet will be, en onthou my tekeninge is nou nie so perfek nie. Dis die ronde deel met 'n reghoekie bo en dan lyk dit asof hy amper so maak. Nee? Dit is 'n toilet. Then a basin is a square with a circle inside, and then dis nou baie klein, maar dit lyk of daar's ietsie in hierso iets. Okay, so that will be a basin. Okay, wat is daar nog? Daar's 'n reghoek, there's a rectangle, and then there's a cross inside it. Nee, daar's so 'n kruis binne dit. Wat dui dit vir my aan? Die stort. Okay, the shower. Okay, then what is this picture? It looks like dan dit lyk of dit so iets het. Wat is dit? That's in the kitchen. Nee? That is a sink. Nee, dis die opwasbak. Right. Dan, daar's nog tweekies oor. Daar's 'n reghoek of lyk bietjie meer soos 'n vierkant. En dan is daar sulke kolletjies wat ingekleur is, nee? The sizes of them differ. What is that? Hy's ook in die kombuis. Hy staan nou in die hoekie. Dit is 'n stoof. Okay, the stove. And then the last one is a rectangle, but then it's got stripes like that. Dit sal jy sien. Also, there's in the kitchen, there's in the bedroom, and there's also behind the fireplace. Wat noem ons dit? Dis 'n kas. Okay, it's a cupboard. Okay, right. Then 1.2. By 1.2 vra hulle vir my, if the average width needed for a car is approximately 1.7 meters, will 1 or 2 cars be able to park in the garage? Show all workings. Okay, so jy moet nou heel eerste vir my gaan kyk na hoe groot is daai garage. Nee, nou as jy met jou liniaal sou gaan meet, gaan jy sien dat 1 meter, kyk gou, look at the bar scale right at the bottom. 1 meter is 0,8 centimeters, nee? So 0,8 centimeter is dieselfde as 1 meter in werklikheid. Is there anyone that maybe worked with a 3 meters? Het julle daai hele 3 meter se bar gaan meet? Het iemand dit gedoen of het julle net gewerk met die meter? Niemand? Okay, right. Now, we said before we can go any further,
we have to convert it so that both of these would be in same units. So omdat ek aan die linkerkant met centimeter werk, I'm going to change the right-hand side so that it's also in terms of centimeters. Nou 1 meter is mos dieselfde as 100 centimeter. Nee, so eintlik kan ek nou my eenhede wegvat because everything is the same and just say 0,8 to 100. Maar nou dit wil ons nie so hê nie. We want 1 to, let's say 50,000 or 1 to 20,000. Nou, hoe gaan ek dit gaan verander? I want to make this a 1. So what I'm going to do is I'm going to divide both sides by 0,8. Stem julle saam? Wat dan beteken ek gaan hê 1 tot 125. Now that means that 1 unit on the map represents 125 of those units in real life. Nee, so nou kan ek vir die eerste keer gaan uitwerk. Hoe groot is daai garage? Okay, so die wyte, the width of the garage. Okay, as jy dit sou gaan meet, onthou, wat is die verskil tussen lengte en breedte? Ai, baie daai, dit was pause. Breedte is mos width. Nee, die wyte. Okay? Hoe weet ek watter een is die lengte en watter een is die breedte? Length is the if you look at the picture of that garage, would that be the width or would this be the width? Yes. Onthou, die verskil tussen lengte en wyte or breadth, nee? The length, listen to the word, length is the longer one. Breedte of wyte is die korter een. So you can see that that side is much longer than this side. Nee, so daai is my wyte. In hierdie geval sou jy ook maklik kon gaan sien dat hulle praat van 2 karre. And these cars aren't going to be parked behind each other. They're going to be parked next to each other. So obviously praat ons van daai deel. Nee. Goed. So as jy dit sou gaan meet met jou liniaal, gaan jy kry 2,8 centimeter. So the width was 2,8 centimeters. But I want to know what it is in real life. So I've got to multiply with a scale factor of 125. Which means that that's going to give me 350. Maar nou is my eenheid belangrik. Dis 350 centimeter. Centimeter. Nee. Okay. Let's take that back to how many meters. Hoeveel centimeter is dan nou weer in 'n meter? 100. So if I divide that by 100, it means that it would be 3,5 meters. Is julle by daar? Any questions so far? Nou, wat is die wyte wat ek nodig het vir 2 karre? Ek gaan nou sommer sê needed for 2 cars. Wat het jy nodig vir 2 karre? Hulle sê vir my 1 kar is 1,7 meter, nee. So for 2 means I'm going to multiply that by 2, which means it gives me 3,4 meters. So would 2 cars fit into this garage? Sou 2 van hulle inpas? Ja, nee, want 2 karre langs mekaar is 3,4 meter en hoe groot is my garage eintlik? 3,5 meter. Okay, so therefore 2 cars my plek is bietjie min. So as ek nou kon, sou ek geskryf het 2 cars will be able to park. Nee? Of ek gaan nou net skryf 2 cars will fit. Want my plek is te min. 2 karre sal langs mekaar kan inpas. Okay, any questions there? Hallo. Skus, ons is nog steeds hier. Ek dink dis die volgende tweeetjie. Ja, ek is hier tot tweede pauze. Right, any questions there? Goed, kan ek maar skip? Okay, 1.3.
vra hulle vir my, do you think the house, is julle nog besig om te skryf? Wow. Do you think the house is well designed? Give 2 reasons to explain your answer. Okay, nou kom ons kyk net gou eers na daai huis, né? There's a garage. From the garage, you go into the kitchen. Dan is daar 'n stoof en 'n wasbak, dining room, lounge. Van daar af is daar 'n gangetjie, then you go into the bedroom 2. Next to that's bedroom 3. It looks like bedroom 2 and 3 is sharing. Oh, nee. Ek wou nou gesê daai klein badkamertjie tussen hulle en die master's bedroom, but that bathroom only has a toilet and a sink. So daar's nie 'n bad of 'n stort nie. Nee. The master bedroom, very nice, has got an ensuite. What does ensuite mean? Inside the room. Ja. Wat is die Afrikaanse bewoording nou weer vir dit? Nee, ek weet nie wat's aan. Ons praat net altyd van ensuite. Wat? Nee. Nee. Okay, maar die Afrikaanse mense wat ek wil hê jy moet sien is daar's 'n badkamer binne-in die hoofslaapkamer, né? Nee? En dit is die enigste badkamer wat 'n stort het. So that means that the people sleeping in bedroom 2 or 3, jy gaan moet deur die master's bedroom stap to go to the shower. Nee. Goed, so dis obviously nie ideaal nie. Okay, so let's look at what could be, first things first. Is this house well designed? Wat sê julle? Nee. Okay, gee gou vir my 'n rede. Yes. You have to walk through bedroom 2 to go into bedroom 3. Okay, dis die ander ding. Kyk gou daar, bedroom 2, there's a door into bedroom 2, but from there, you would have to go through that bedroom to get to bedroom 3. Nee, so dit is definitief 'n nadeel. Okay, wat is daar nog? Wat het julle nog gesê? Wat het ek nou oor gepraat? Die badkamer. Nee. It's 3 bedrooms sharing 1 bathroom, but that bathroom is inside another room. So bedroom 2 and 3 would have to go into the master's bedroom. Okay, so definitely no, it's not well designed. En dan kan jy sê the only entrance into the house is through the garage. Dis ook 'n nadeel. Ek gaan nou nie alles hier uitskryf, ek gaan nou sommer gou vir jou verduidelik wat ons gaan. Sien jy Herren se voordeur? Nee, daar's net vensters reg rondom. Die enigste deur wat in die huis is in die garage. Nou jy kan nou vir jouself dink, nê, as daar nou ons het nou 'n vraagie gehad oor kan daar 2 karre parkeer in die garage. As albei daai karre in die garage staan en jy moet nou nog by tussen deur daai karre om by die voordeur te kom. Nee, om net in die huis in te gaan. Okay, so een nadeel is the only entrance into the house is through the garage. Then another thing is the entrance to the 3rd bedroom is in the 2nd bedroom. Daai is ook 'n nadeel. Dan die laaste ding, the master bedroom only has built-in cupboards in the bathroom. Oh, dit het ek eers raak gesien. Kyk gou gedaan. Bedroom 2 also doesn't have any cupboards. Dis ook nie gesê nie. Het een van julle miskien dit gesien? Okay, so bedroom 2 doesn't have any cupboards. Bedroom 3 has. Look at the master's bedroom. Daar's geen kaste daar nie. Die enigste kaste is dis binne in die badkamer. Nou kan jy vir jouself dink, as iemand van bedroom 2 of 3 in daai badkamer is en jy wil nou jou klere hê wat in die badkamer is, dan kan jy nie in nie. Nee. Okay, so hier's 'n hele paar nadele. So you could have written any one of those. Goed. Any questions? Remember, yeah, you're going to get a mark for no, and then you get a mark for your reason. Ek het nou nie al die redes uitgeskryf nie, nee, maar jy kry 'n punt daarvoor. But 2.1. By 2.1 vra ek vir jou, study the floor plan and elevation plans of an office in the next column and answer the questions that follow. 2.1 sê hulle vir jou, what key feature is missing from the floor plan? Okay, nou daar die vloerplan, as jy nou gou vir my daar loer, jy sal sien dat die skaal is 1 tot 250 en dan gee hulle vir jou, dis baie lelik maar toe maar, ek neem aan dis mates,
Wat sal jy sien wat is nie daar nie? 'n door. Nee, praat jy van die deur met die west elevation? That door is indicated, kyk gou hierso. Daar soos hy. Nee, hierdie ander is vensters, daai wat so die dubbel lyntjie of 3 lyntjies is. Okay, wat sien jy, wat is dit daar nie? Hier is net 2 groot vertrekke. Nee? Sien jy niks? Wat kort definitief in so 'n huis? 'n bathroom? Nee, maybe a kitchen? Hier, dis net 2 groot oop vertrekke, dis dit. Okay. Goed, so ek gaan sê bathrooms are missing from the floor plan. Maar jy kon iets gesê het van 'n kombuis ook, né? Goed. Weapon 2. Weapon 2 sê hulle vir jou match the front, back, left and right faces of the office with ekskuus, ek sê nou van die kombuis. Sorry, jy kan nie kombuis sien nie want dit is 'n office, né? Soos net 'n badkamer wat missing is. Okay. So match the left, right, back, front of the office with the north, south, east and west elevation. Okay, right. So the west elevation, wes. Wat sal hy wees? Kyk gou. At the bottom. Good. Okay. So jy kan sê the front face. Ons het nou nog gepraat van daai deur, né? Okay, kom ons kyk gou dan die east elevation. Ek gaan nou elke keer elevation skryf. Ek gaan net sê east. East, onthou as west hier is, dan moet east mos nou daai wees. Ag, ja. East, met ander woorde, die agterste deel, né? Nee. Okay, so the back face. Die twee moet mos teenoorgesteldes wees van mekaar. Alright, en dan the north. Hy sal wees. Kyk gou north. Daar's die chimney en dan 'n fence. Dit lyk so deur en 'n deur en 'n venster. Daar's hy, so dit sal wees die linkerkant. Yes. Left en dan sou south obviously teenoorgestelde wees, met ander woorde die regterkant, né? Nee. Okay, any questions there? Goed, kom ons kyk vir 2.3. 2.3 sê hulle vir my calculate the total cost of tiling the office, excluding the stone fireplace above, or alcove, sorry, if the tiles measure 25 by 15 centimeters and are sold in boxes of 120 tiles, with each box costing R784.99 per box. En dan jy moet toelaat vir 5% ekstra vir as daar dalk teels breek in die proses, né? So jy moet gaan kyk, sê maar ek het 100 teels nodig, dan sit jy nog 5% van daai 100 by om seker te maak ek gaan op die ou end genoeg teels hê. Okay, give measurement calculations in meters. Okay, so nou moet ons gou eers gaan uitwerk wat is die lengte en die breedte. Okay, so breedte. Oh, sorry, is baie lelik geskryf. Okay, so the breadth. As jy dit gaan meet met jou liniaal, gaan jy kry 2,2 centimeter. Now that we first got to convert to real life, so we're going to multiply with a scale factor of 250, which is going to give me 550 centimeters.
Maar hulle sê spesifiek gee al jou antwoorde in meter. So how do I convert that to meters? I'm going to divide by 100. Okay, so dit is dan 5.5 or 5.5 meters. Is julle reg daar? Okay, nou soek ek nog gou die lengte. Kan ek maar skip? Okay, the length. As jy gaan meet met jou liniaal, gaan jy sien dit is 3 cm op die kop. So we multiply that with our scale factor of 250. En dan gee dit mos nou vir jou 750 cm. That I've got to convert back to meters. So we divide by 100. So 7.5 meters. Now we've got the length and the breadth. Onthou, ons wil nou teel, so ons soek die oppervlak. We want the area of that space. So to get area, we're going to say length times breadth. Nee, ons lengte was gewees 7.5 meter en ons breedte was gewees 5.5. So if I multiply that, I'm going to get 41.25 and no. Because it's area, I can't just say meter. It must be meters squared. Nee, onthou, baie belangrik. Okay, done. Now I know what the full area is that we've got to tile. Ek moet nou gaan uitwerk hoeveel teeltjies het ek nodig. Maar voor ek kan net gaan indeel, moet ek eers uitwerk what is the area of one tile. Is julle by? Okay. So we get the area of a tile. Okay, now again, that tile will be length times breadth. Okay, and they gave me the dimensions. It was 25 centimeters and 15 centimeters. Maar, gaan ek hou hier by centimeter? Want die oppervlak van my hele vloer is mos in terme van vierkante meter. So I'm not going to work with centimeters here. I first got to convert that before I even multiply. Skakel dit ook gou of my om na meter. So weer eens, divide by 100. So dit gaan vir my gee 0.25 meter and 0.15 meters. So if I multiply that, it's going to give me 0.0375 square meters. Okay, so nou weet ek wat 'n teeltjie se oppervlak is. To work out how many tiles we need, I'm going to take the area of the floor and divide it by the area of the tile. Does that make sense to you guys? Okay, kan ek maar skip? So iemand wat nog skryf? Okay, skryf gou klaar. Klaar. Okay, so I'm going to say tiles needed. Die teels wat ons nodig het. Gaan ons vat the area of the floor, divide by the area of the tile. Met ander woorde, 41.25 vierkante meter. Divide that with the area of the tile, which was 0.0375 square meters. En dit gee dan vir my 1100 teels. Okay, so that's how many tiles we need. Maar, hulle het spesifiek vir my gesê, that is what we're going to need on the dot. But just in case there's breakage, we've got to add another 5% of that. So wat is die 5% extra? Gaan wees 1100 teels maal 5% is mos 5 op 100, nee. Which means that I need an extra 55 tiles. So, oopsie, sorry.
So die totale hoeveelheid teels wat ek nodig het, is dan die 1100, the original, plus the 55 extras for breakage. So I'm going to need 1,155 tiles. Now the question says, calculate the total cost. So nou moet ons dit gaan vat en gaan kyk wat dit kos. Maar hierdie teels kom in 'n box van 120, nee. Okay, so I first have to calculate how many boxes of tiles I need. Okay. So hulle sê vir my daar is are sold in boxes of 120 tiles. So ek gaan nou vat 1155 gedeel deur 120 om te sien hoeveel bokse ek in totaal gaan nodig hê, né? Okay, en dit gaan vir my gee 9,625 boxes. Maar okay, die 9 is maklik. I know I'm going to need 9 boxes, but can I buy 0,625 of a box? So gaan ek nou oprond? Am I going to make it 10? Or am I going to say, we only need 9 boxes? Ons moet dit oprond, nee. Goed, want as jy sou sê net 9 bokse, dan gaan jy te min teels hê. Okay, so that's why we say we actually need 10 boxes of tiles. Okay, nou een van daai bokse kos mos R784.99. Ek dink dit gaan ek sommer langs die kant skryf. 7, waar is ek nou? 84,99. I'm going to times that with 10 boxes. Wat beteken 7,000. Oops, sorry. Net seker maak. 7,8499. That's it. So the total cost would then be R7,849.90. Julle reg? Any questions? So hier was nogals redelik stappe, né? So jy moet net mooi kop hou. Goed. You guys still writing? I'll start reading number 3. Number 3 sê hulle. Dunele would like to buy his son a table tennis table for his birthday. He's not sure that the table will fit in his son's playroom, so he finds the dimensions as illustrated below. 3.1 vra hulle vir jou, determine the total height of the table and net. Okay, kan ek maar skip? Sal iemand wat nog hier skryf? Goed, nou as jy mooi gaan kyk, né? Die hoogte van daai tafel is 76 centimeter. But that's not how high it is, because on that table there's a net as well. And how high is that net? Kyk, gou heel bo staan net height is 15,25 centimeters. So as hulle vir my vra die totale hoogte met die net ingesluit, beteken dit ek moet hierdie mos gaan bymekaar tel, né? Okay, ekskuus. So jou totale net, jou totale hoogte net ingesluit gaan dan wees 91,25 centimeter. Goed, enige vrae daar? Okay, 3.2. The table is divided into 2 identical halves lengthwise. Nee, onthou, lengte is my langer een. So as jy nou kyk gou na die tafel waar ek nou sit, jou tafeltennis, hulle sê hy word in die helfte gedeel lengthwise, met ander woorde so. My lengte word in die helfte gedeel, né? Okay, nou sê hulle vir jou left and right sides. By a line painted down the middle of the table. Dis daar waar die net basies is, né? Determine the width of each side of the table. Okay. So my totale lengte was gewees hoeveel?
Wag, ekskuus. Ja, ek wil nou net sê, lees gou vir my die Witte Afrikaanse boek uit. Lees gou vinnig daai. Nee, die 3.2, lees net gou die eerste sinnetjie. Okay. Okay. Ek het daai eerste stukkie vir jou verkeerd verduidelik. Hier is my tafeltennis, nê? Nee? Hy word nie in die middel verdeel nie. Hy word so af. Lengthwise. Ekskuus, ek het die Engels nou verkeerd geïnterpreteer. Lengthwise, so the length, nê, of the table. So hy deel hom nou in 'n regterkant en 'n linkerkant. Is julle by? Okay. So dit wat ons nou moet deel is basies daai stukkie. Nee, ek wil weet wat die helfte van hom. Nou, as jy gaan kyk na die waar's my pen nou? Afmetings van jou tafel. That is indicated in the English book as the width. Wat sê daar in Afrikaans? Breedte. Wyte, okay. Goed. So die wyte or the width was gewees 152,5 centimeter. Okay, nou dit gaan ek gaan deel deur 2. Ja. Is the what that they give you, of, isn't it only of the one side? Because on the other side they don't show the block. But only by the length they show the block on both sides. Nee, onthou die wyte aan hierdie kant gaan dieselfde wees as die wyte aan daai kant. Want anders beteken dit mos jou tafeltennis kan so lyk. As daai wyte en die wyte van mekaar verskil. Do you get what I'm saying? So the length over here, length must be the same as this length. And then width must be the same as width. Yes, but I mean like on the photo when they show the what with the they indicate for the blocks they by the table. Jy meen daai dingetjie wat hulle so maak? Yeah, but then they only put it by the one side. Dit maak nie saak nie. Ja. Onthou jy nee, dis nou lank terug in graad 9. You were taught this, nee? So that side, the width here will be the same. So even though they just show it on that side, the 152,5, jy moet aanneem dat die kant is dan ook 152,5. Okay. Beantwoord dit jou vraag? Enigiemand anders? Onthou julle nog in graad 9 waar daai streepietjies so vir jou gegee is, nê? Nee, wat beteken dit nou weer? As ek vir jou hierso sê reghoek, dan gee ek vir jou dit. Dit beteken dat daai sy is net so lank soos hierdie sy. Nê? Nee. And this side is just as long as that side. Okay. Maar dit het julle seker lank al weer vergeet. Right, so that's 3.2. Any other questions there? Goed, kom ons kyk gou 3.3. By 3.3 sê hulle vir jou. Determine whether the tennis table will fit comfortably into Donello's son's playroom. If the playroom measures 5 meter in length by 3.5 meter in width. Okay. Additionally, he wants an extra 1 meter on every side of the table. So kyk gou hier, as ek nou vir jou so sê. Ek gaan nou net simpel vir julle teken. So die kind se kamer is 5 meter by 3,5 meter. Nee? But he wants an extra 1 meter on every side. So dan moet daar nou nog 'n 1 meter bykom. So eintlik moet ons werk op 4,5 meter. And over here, 6 meters. You guys agree? Nee. Okay. On every side of the table in order for the players to move around the table comfortably. Show all calculations in meters for all dimensions in order to substantiate your answer. Goed, so kom ons kyk gou net, wat is die lengte en die breedte van hierdie tafel? So, length.
was gewees 274 centimeter, maar hulle wil dit hê in meter, so dit is hoekom hy 2,74 meter is. Nee. Okay. Weet julle wat het ek nog van vergeet? Daar moet 1 meter. Julle, ek het hier verkeerd bygesit. Kyk gou hierso. Hy wil mos 1 meter by elke kant hê. Nee. Okay, so sien jy daai stukkie is 5? Nee? So, nee, dit is sy kamer. 3.5 by 5, ekskuus. Maar nou hier wil hy 'n meter spasie hê en 'n meter spasie hê. And he wants a meter space, want ons kan mos die kamer gaan groter maak, dis wat ek nou gedoen het. Nee. En daar ook 'n meter spasie. So hy wil nou weet, gaan dit hier kan inpas. Daai stukkie. Okay. Goed, ek gaan net gou eers pause.